Ini kurang dia semua orang yang buka Ibrahim yang berduduk laut main cari orang sudah kerja sudah mereka this is the I came across first to the Oh, that's it. security. This is the against our own will. Today, we are so pleasant and grateful for the inspiration that come from our beloved German Motha, for his only ones ever of Tansa. The Tansa is oneness. Unity is there, unity also, united there but oneness. In oneness, we have no differences. When I did my 2D plane, entire my body is pain. My tooth say, I cannot go. The entire body is pain. This is an example of someone who also may witness in physical practical numbers of days. It should not only mention like today, would be a cost for our present generation. So, we take what we have from Almighty God. Whatsoever the future, you have to call faithful. Unless you are faithful, and you are dedicated, practical and physical, as we have various difficulties. At the point of death, no medicine, no treatment. When we have to go several months together with the passport, sometimes we have to find ourselves disguise our body from the section of the vegetarian people who have to do so many chances, so many activities. Therefore, ini mainly the younger, the youth, you are the future. Now it is the future. Now, okay, in eight objectives, there are 700. Most of the time, you are striving about your elders, about your senior. It is a mistake. It is a mistake, I tell you. Whatsoever you have to do, you must be very careful. Unless you understand, you respect your house, you Lama sih pura serai mana lama sih kurui? Lama sih bisa kurui sih apa ya? Lama itu apa? How many of us free from drugs? The drugs itself have exploited our future. The drugs has exploited the nature of crores of people. We don't identify. They can't be action of drugs addict. In Tipra, in every area, small in number, we can easily identify the drugs. And the drugs, including those who are destroying in the future. Now many young men, women, they are involved already, they are unable to come out of drugs, addiction. Therefore, I'm the youth together. I'm the youth led by God. I even threatened the government in 1969. I announced that we have people set up. The people set up. I have trained about 600 people. For 15 days, some we have almost 100.
non-analysis for you. What I told them is, we tell the state government, unless you Anu siang kaya deh ini orang ini awalnya mungkin ya ini ada yang masih kayak itu yang masih bilang yang masih apa nih semua masih training money that's right. Tanani, Tonani, Jato, training reward, Kamlaniro, Sananiro, Nisani, Senior, Saman, Waniro, Chili Kuma, Hamzamani, Chili Amano, I love you, mother, Hinariro, Chili Master, finishing Sikaro, Maras Paika, 100%, for Rivo, King, Veron Tamun Gedi, Doti. Disobedient. By line taking the whole country. So the state government hari ini kayak ini Thank you. So I was to complete my speech. Once again, I thank everyone dia senang saya. Penting kita banyak tu apa tu tapi mau tadi jeng banyak. Masih saya orang ni apa sih tu maksudnya. Dia selalu ada pun dah suara. Thank you, sir, for your valuable speech. That was a short item by Digital Media Communication Unit. Any item that you have, please. Ladies and gentlemen, Pakukai Kapal Putusang, Tabu Digital Media Communication Unit ni Tipra Motha Gan Song first launching Astabal launch kali ni. Sering kai, untuk bergerak, jodoh nomor kisah kali ni.
Chini do fa Mahai to mani Tabuk jumbo Sampai kha Tabuk jumbo Sampai kha Kubur no awal junjaman Tabuk kedo khase Kubur na naik kha Tabuk kedo khase Kubur na naik kha Chini shashon Chini ha Chini shashon Chini ha Chini shashon Renari Masiragai Chini shashon Chini ha Chini shashon Chini ha Chini shashon Renari Masiragai Thank you. Belai kita tengah hai. Payahku, anu kita di Poland song number 1 non sangka. Hai. Second number song. Anu bahai na non sekali pilih sangka mau baru paro. Minister no, nada. Kartu kasih. Amani kushono nore tamai kiskando tokshawi kansani yatri no songe jadi Belai kambai. Sini also get the Tipra song. Team song no resabui kharnai rok no. Sini buku Ruby Murasing. Sini takut sekang Debroma dai maning Debroma no. Hai bumi bagai big round of applause. Manai. Sini get the Tipra manai. Ini sai karangka sini bubagra. Zoto takut tai bukuk songo hasal kana abot mani je bisilo bhai musi tonero lama khuraton ko bisilo hamnane chung tai sapsa dukro nyawai satung nyawai tai sapsa bisilo tong zoto Aparo tongai, takut tai bukuk songo, bisilo faide, bumar lakok sanani tai chalia. Tabu, we have been waiting to listen to Naruzoto Saimano, tabu kok sanai cinibus kango, the resurgence of indigenous people. Omno tuyui, sono sai kenari nai, botai ke bulia, but one and only, sini, Deputy CM, Oliver Sar, Yamakate. Bono buhainu, sini volunteer, bukuk song.
Risa Baikai Lamsokti. যতজন তারা হামবাই তিনি যিনি আস্তাবলনি হিস্টোরিক মৌরেলিওয়ান কুইলানো বোবাগ্রানো খুলুমুং ন্যাফারৈ আলি বক্তব্যরান চেন্নান মুচুঙ্গ লাম্বাইয়া ফারুচিনি বড় ভাই মান্দার ভাইনাই গরম নেনাং বাইচুং ভুটিয়া জিনো দেই চিনি যত ডিটিএডিসিনি চেয়ারম্যান চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স অফ এমডিসি চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় কুমার রাংখলবান very special thanks in Muchungo. Deichini TWF, YTF, TISF, the Warriors Group, Joko Bhai Mandak Bhai Nai, Aksal Sampani Bakukte Bukuk Songogno, Ani Jomani Chibai Apare, An Tinikok Isisano Sanai, Bakukro, তিনি যে মাঠ जों आस्ताबल मैदानाव जनसभा खालामदों म आस्ताबल मैदानखा चिनी महाराजारनि गराय खामानि नखला ও গরাই খামানি নখলাও তিনি বলছেন চিনি মহারাজার খরম কাওয়াই কটক 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 বড় হিমানি আওয়াজ তাকো চিনি খুলুও দङ তাকুলো চিনি বুবাগ্রাসন অরজে হিমাই গরাই হিমানি আবাহাই দাবুকো চিনি বুকুঙ্গো জিপ জিপ ফাই দङ তাকুলো হিয়াবা দিনি মো আস্তাবল ময়দান নো স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান স্বামী শিক্ষা হইতে जों 5 तारिख नवेम्बर पारमिशन नहीं मानी जनसभा खाइगान बागे किन्तु चिनी पारमिशन ग्राह्य खाइयाई बरक जों पारमिशन रेली आइছে শুধু অবয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ফাইনালি বুমুং রুবই আয়াং নর লোহা গোবর গোবর বাই গাট রুই বরক মাত্র जों পারমিশন রেলিয়া যেমন মুখনা বিভিন্ন জায়গাও যখন স্কুল বাংলানি বাকি সাইট দङ সাইট ফর স্কুল সাইট ফর সিপিএম সাইট ফর এসএফআই মানে হয় সাইট ফর বিজেপি হিনে আরো বড়কাই তন্মানি আইতে আবনি বাকি তিনি চিনি মঞ্চ পর্যন্ত উল্টানি মাথাঙ্গা চিনি মহাও দাগুগো বড় চিনি কপি গিয়া মোস্তাবল ময়দান যখন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইনাম নাই পুরো जों যতনো চিনিকলাই গামক খাই মাংলা খেলে তারপরে চিনি কক বিকিলিয়া বড় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান শ্রামকা কিন্তু খাতিনা করে তাকুরো जों যদি থামসা দঙ্গাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড দুবই ভাইগাই চিনি হানো কেবল সেগই মায়া মো হাও जों বিকি দঙ্গাই বিনি বালি চিনি থামসা নামো তাকুরো जों কক হানান ককে বিনি ওরো গোবাং মা বড় Video mass gathering no nayoi. Tamu poporok munilai dongo. Pubagra Pratut Kishore. Bole Greater Tipraland tui man nai de. Greater Tipraland সম্ভব নাই দে। আ বড়গো আগি খাই কমরে ফিরি থকক জাগো। তাবু খাই চি খাবাই নে বাইকা। রাম পদজি, রেবতী মোহনজি, পাতালজি ইনথাবাইকা বড়। আমি সাজি হুমাই চিনি দিনে খবর জানি দেবো এবং আজ জিরো ছাওয়াগে যদি এডিসি নির্বাচন
বিজেপির এডিসি দখল ক্লাইমাকায় অর টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খামুং রে আরাম পদজি সংসারান মুজুঙ্গো দফা মিনি বিজেপি ফাইবা বাই যোগ দফা গলর মানি মিনি বিজেপি ফাইবা বাই গকরে যদি দরং হাইন কক গায় সারা ভারতবর্ষ যদি তিনি বিজেপি সরকার দেব কোন রাজ্য যদি বিজেপি সরকার গরিঙ্কায় নরগারো রাং রহনিয়া দেবা তাই তিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ রে এডিসি তে টাকা দেওয়া হচ্ছে না সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি হয় এডিসি তে টাকা দেওয়া হতো টাকা বন্ধ করে দিয়েছে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আমরা স্যালারি দিতে পারবো না এই কি তাদের সুশাসন যারা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন করছি আজকে আপনারা প্রশ্ন করুন যারা মিথ্যা কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট হচ্ছে 26,800 কোটি টাকা এডিসি কে মাত্র তারা 619 কোটি টাকা দিয়ে বলছে আমরা আর্থিক পরিচয় করছি যারা আমাদের একটি ব্লকের সমান পয়সা দিচ্ছে না তারা কি করে আমাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে জনগণ এক নয় 50 বিরুদ্ধে জবাব পারে নাই বর্ণ মা ফুরুক নাই যে বিজেপি ভারত আর ক্লায়ে ত্রিপুরার একজন বর্ণ খকক মাংলা বিজেপিরা যদি মনে করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আগে সিপিএম পার্টি বলতো আমরা ইনার লাইন পারমিট দেব ত্রিপুরা রাজ্যে 1993 সালে পার্টি সিপিএম পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে টিপ্রাসাদের ললিপপ দেখিয়েছিল তারা বলেছে আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইনার লাইন পারমিট চালু করে দেব 20 বছর 25 বছর পেরিয়ে গেছে বামেরা ইনার লাইন পারমিট চালু করেনি শুধু নির্বাচনের সময় কিছু আলু দিয়ে ভর্তা দিয়ে চাল দিয়ে ডাল দিয়ে শারীরিক বরফ বিতরণ করে টিপ্রাসাদের কিনতে চেষ্টা করেছে আর তাবুক বাহির বিজেপির টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নামক তিনি দিয়া তাকুর এইমস এর মতো হাসপাতাল গড়বে ত্রিপুরায় 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে এইমস এর কথা তো বাদ দিন মহকুমা লেভেলও তিনি বড় হাসপাতাল চিকিৎসা নলবে 3তম শুধু চিবি হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে আইএলএস হাসপাতাল থামছেন বড় লোক লক্ষ লক্ষ রাম খরচ খাইয়ে তিনি আরো বড় ফিরেই মাতো দাখুর আমকি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি বলবো লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কি করছে তারা সকাল বেলায় রুটিন বেরিয়ে আসছে বিকেল বেলায় রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন প্রাইমারি স্কুলে একজন করে মাত্র শিক্ষক আছে কয়েকশোটি শিক্ষক বিদ্যালয়ের মধ্যে এটা কি আপনাদের সুশাসন যারা প্রতিকারের সুশাসনের কথা বলছে রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন যাই রাস্তাঘাট ছিল গ্রামে সবগুলি ভেঙে গেছে সবগুলো চুরমার হয়ে গেছে তার মেরামতের পয়সা আমাদেরকে দিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে বিরোধী দল আজকে আক্রান্ত বিরোধী দলের এমএলএ পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে তাকে পেটানো হচ্ছে পুলিশ এফআইআর নিচ্ছে না এটা কি সুশাসন যারা সুশাসনের কথা বলছে যারা বলেছিল ক্ষমতায় আসার আগে যে ত্রিপুরাও বিজেপি ক্ষমতাও থাইকায় ফিক্সড পে আর ওয়ার্ড কামারিছি নাই কিন্তু আমি আজকে বিজেপি বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ফিক্স পে দূর খাইনা তো দূরের থাক যারা ফিক্স পে কমপ্লিট খাইয়ে 5 বছর লাই থাকা বরছে ঠিক মতো তিনি বেতন জায়গা মদে সুশাসন তিনি বাগাই দাখুর তিনি বুবাগ্রাও ভাইজাক যিনি আলটিমেট গ্রেটার টিপ্রালেন ও গ্রেটার টিপ্রালেন কোন জাতির বিরুদ্ধে নয় বিশেষ করে বাঙালি অংশের বন্ধুদের যারা বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আপনাদের আস্তাবল ময়দান থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই আপনারা যখন নোয়াখালী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত তখন টিপ্রারা আপনাদের আশ্রয় দিয়েছে টিপ্রারা আপনাদের বস্ত্র দিয়েছে
টিপ্রারা আপনাদের জায়গা দিয়েছে আর আপনারা আজকে আমাদের হারিয়ে যাবে লুপ্ত প্রায় আমাদের টিপ্রা ছাড়া যখন গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি তুলে তখন আপনাদের অনেকেই বলেন গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এবং বুবাগ্রার দল সাম্প্রদায়িক। আমরা সাম্প্রদায়িক নয়। আপনাদের বলছি যদি এই শীতে আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে অধিক ক্ষমতা দিয়ে যদি টিপ্রাসাদের রক্ষা করা যায় তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করছি বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি 2 কোটির মতো আছে, আপনারা কেন সেখানে অধিক ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারলেন না? আপনারা কেন এই পারে আসলেন? রংধারিক প্রশ্ন। আপনারা সেই পারে থেকে যেতে পারতেন, আপনারা কেন এলেন এখানে? তাই আমরা গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি তুলছি আপনাদের ক্ষতি করার জন্য না। চিনি চিনি শাসন মান নাই অবশ্যই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড এবং এটা কেউ জিতবে না। আর সুশাসনের কথা বলবেন না। সুশাসন ছিল তা শাসিনে যিনি বড় তিনি রংফে জাগেই তম কোন বিচার করে তিনি অরনরক ভিডিও নাই খেলা বাইচুং বুটিয়া যে ওরা চুপচাপ তিনি মকলো পর্যন্ত তিনি মুক্তি চিকন আং নুখা বিন গানা চুগে তীব্র সারক বুঝাগো রেপ খাই যাগো এফআইআর পর্যন্ত না থাকিয়া নিনি বিন্দুমাল চাকমা বিশ্বজিৎ দেববর্মা আমার বুথার চাকমানি ওরা আগরতলা শহর মুক্তি স্বরূপ যিনি তীব্রাসা তিনি বেতন নাহারা থাঙ্গা পর্যন্ত রড বাই সুপ্রাক জাগো ওর নাম অংশে যিনি মহাওয়াইতে তিনি বানিয়েছে তিনি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নামো। আপনারা মনে করবেন না এই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাবি করছি। যিনি থাং তংনান বাগে তাকুর অহাও যদি প্রসাই তংনানি গায় যিনি বাগে যিনি আলাদা স্টেট হুক নাম নাই ভোবাগ্রানি মুক্তি ভোবাগ্রানি কলমতে তীব্র মথা ওয়ারিয়ার সঙ্গে আন্দোলন চবা দিল্লিও তিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি খুঁজব থাঙ্গি সবাই নাই মোদীজি অর 17 তারিখ ফাইনাবো দাবো দিন বাগিয়েছেন 12 তারিখ রেখা আবন বাগিয়েছেন যিনি চবা যিনি থামসা জন্য তিনি আস্তাবল সাকসেসফুল খাইয়ে जों जेपी नड्डा नरेंद्र मोदीও ফুনুক মাংখা তীব্রাসারক আগরতলা পাই হাত লেখা তিনি আছে এবং 2023 নির্বাচন তীব্রাসারক এই পাইজাক লিয়া বিজেপি দং কংগ্রেস দং সিপিএম দং তাকুর जों তীব্রাসারক থুমানি সিজাগা আমাদের আর কোন পার্টি কিনতে পারবে না। আমরা টাকা খাবো না। আমরা গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড চাই চীন হাও চীন শাসন কায়েম খাইনানি মনে বাগিয়েছেন বুট নাই তাকুর বিনে বাগাই আঙ্ক কলক সালিয়া যিনি যত ফাইনাই ওয়ারিয়ার সঙ্গ গ্রাম গ্রামাইয়া রোগ তাগো তীব্রা মথাও দ্বারা যোগদান খাইয়া পা তাকু এই বুকুক সঙ্গ কমরেড রগ্ন রামপদজি সঙ্গ রেবতীজি সঙ্গ জি ইয়াকারে ती प्रासांगा सरंगे नरक आइते ते प्रासांग बाय आइते ते प्रासांगा ते थामसांगे ते ग्रेटा टिप्राल्যান্ড तो बनाई ताको ते बुकुमरक जतनो पाइ फाया हमबाया बारे आनि को गांगर मुथाकसे टिप्रा मथाय ग्लक्थ बुबाग्राय ग्लक्थ देवाय का हमबाय जिनि सानो ताबो जों हायनो हाय ताइ काइसा PAITHAK ko one more speech, one last fight. Kani CHOBA bus kang PAITHAK clarify nai. Simi, one of the most popular leader, Tipra Ani. Simi, Takubokra, Memar Kumar Jamatia. No Simon of Sabo. Sir, please come on the stage. Pokok sana sedang sini sola korsa ini kaisa announcement tomo. Halo, kaisa important saklai mo
Ambasa Noimalni Kagra Moni Tripura Ani Koroksa Chinoro Okra Chakra Chini Stage Ukologo Puni Dol Kamasaga Asubi Tonka Puni Logesong Village Committee ni Chairman Nipendra Tripura Jodi Okran Khanai Tonkagai Stage Ukologo Puni Logeno Fai Dolot Lana Bagai Koinai Tai Kaisa Announcement Nepal Nondo Tripura Ani Koroksa Boroni Parts Kamazak Jodi Bukebo Parts Mani Tonkagai A Parts No Chini Khani Fai Jomari Khana Bagai Koinai Parts Bisingor Ang 500 টাকা Tongo Tai Photo Kangsa Tongo Jodoh hambai, kalau kaham tu hambai. Builano, jadi hasil sampai di final. Jadi berada final, 20 to final tak kuburuk. Anggoranno, ani bukhawai, ani paithaya. পাইলে হামাই মারো আমি সকলকে দূর দূরান্ত থেকে আগত আমরা ভাই বোনেরকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নমস্কার জ্ঞাপন করছি তিনজন যতনে সাইমানো অবকাইসা সেকেন্ড রেলি দুইবার আউটলাওজন Gathering খাইকা রেলি খাইকা বুইলানি সাই ও সেকেন্ড রেলি সবচেয়ে কদর সবচেয়ে গবাং जों नुखा बुइलाना हामबाय लगो जिन हाबु बागरा जिन पदर किसु माने को बाहादुर नो ते जिन नगराय बाइजों बुतियाजी जिन फुटबल प्लेयार नो ते जिन बिकर आंखल परमगना बिकर आंखल जगदीश देवर्मा जिने डेपुटी सीएम पूर्णचंद्र दमातिया अनिमेश देवर्मा डेपुटी सीएम তিনি দাচিত্য দেবর্মা এই যত ইএম এমডিসি রেজিল সিকানি প্রেসিডেন্ট রুনাল দেবর্মা স্বপ্না দেবর্মা বলে ইনি বদলনে এই যত তানানো আমি বাইরে খাতমা হামাইয়া পারো जों साइमानो जिनि स्टेटहुड माननि बागै गोदान राज्य माननि बागै जों नांगौ थांचा आं आइकौ सामदांगौ जिनि दफानि बिसिङाव दाबो फानो दिनै पूर्ण राज्य सबै स्टेटनो अनेक बर हामनायाव दङ दिनै फियाबा दिनै महाराष्ट्र नेतृत्वे महाराष्ट्र गैखांबाय आं खानागौ शतकरागौ 80% दिनै देबालाय गेर देबालाय हामनांगौ दाबो अब दिनै प्रमाण जों दा वानसर दरकार जों गोदान हास्टेल माने हांगाय देबालाय निकेला देबालाय माने हांगाय जों दाबो दरकार दिनै दाबो दरकार आं खानागौ जाता जिनिस दरकार Punya tentang motor, जों थांसा इउनिटी सबसे बড় দেখি ইউনিটি লাগছে আমাদের মধ্যে একতা দুই নাম্বারটা বলতে না স্যাক্রিফাইস এক সিকা বাসাইছে খানসা স্যাক্রিফাইস এক সিকা বাসাইছে যে বড় এক সিকা খাইবেয়া স্যাক্রিফাইস খাইবেয়া जों Tipra मानिया जिंदो भारो जों त्याग सिगार बाखायनाय सेक्रिफाइस बाखायनाय नांगौ थै मारिनाय नोङो फासि बाजानाय जों जिंदोखा बोखांजानाय दै गायसो दिनै बिसियाजों हामदागो बादावनाय लाभ हामदागो खुलिगाय प्रेम खुलिगाय जों थानजानाया जोंनाबो थांगा जोंनाबो भालोबासा प्रेम हामदागो दंनांनाय दिनै बिसिगो हामदागो खुलिगाय दिनै दखा मोजां जादिया दै गायसो दिनै
paling important. Seng takoi takok, bukuai bukuk. Seng mana kan lain. Forgiveness. Sini bisingo, hamdani bisingo, hangsani bisingo. Seng nakar mani, belai kotor. Forgiveness, belai kotor. Seng mana kan lain. Sini bisingo. Walai mana, mulai mana. কিন্তু মানুষ মাথায় পুর খাইও বড় মানুষ মাথায় পুর খাইও চল তিনি উবুল চল মানা কালাই নাই ani takut lo ani bukhuk lo jeng mana kalai nai forgiveness jeng nakal mani kiri hikai sini tau paham sang jabja jeng mukti maya takut bukero ang mutu bakau ang selai poro ang silong mo thang silong korego abra jeng tini bas koroi jeng trago kai thang trag luru kai thang jeng paso padong cerai bodon pul pai lai nega lai hak hakai no hodi pore ekata soto koro jeno cek kai bega police lo jeng trag kai thang koro dai mano borok cek kai ka dai mano borok rang saka dai babu ki bapa dai baso ale mebada koi lap nai megale tugle edisi dia tugle amra tax deun lage tax itani beba ho koto tax nai koi lap nai wangsa dai baso amra tax deun lage tax edisi hadra tax marugo rang marugo apona bakha thukka Tipra mahai no, jadi si tong bilang, si kita mahai orang dia, nung thani mega lah aku, ini si dia thangkai, rang maru ko, tai maru, tax maru ko, bijam thani tax maru ko, ini si dia thangkai, hap thangkai, sini orang kai, Tipra orang kai, pulang mau dah, sini medisi, orang medisi, tam terlai dah. Prai 20 bosor sekarang, ang bakat tangka, ang bakat takruk, aku berkorok, tahu election final, 2-3 mas pada election yang naik, semua berarti nau final, rang lu puduk naik, sakit lu puduk naik, rob di naik, hai di naik, semua final lu puduk naik. Takut berkorok, oh jino radikal, no rang nadi, no tanggi nai, takri nai, bersanai, takri jino radikal. Kongres kayu takri manai, CPM kayu manai, BJP kayu manai, tahu tini IPP kayu manai, Motha kayu manai, tahu tini sorkar ni. 20,000 Untai berat SD sakali pengen boost kamu 20,000 Oh jini rai jini odika lama kah minat jini odika kui kah mungan jini odika no kah tangan jini odika sakali jini odika oh jini mantu isi sengkewa sari nana jawab jini sudah keborok jino lup hayu Sibam kaji takrim manai, bijib kaji takrim manai, Nokla ya, no, oh tidak oleh kau. Takrim nadi, oh nadi, rang nadi, oh tidak mantai. Anu mata aku bergerak, oh yang sama sego, kamu kemudian kangen mereka, sini bisa, mahamdan lainnya, mana kar lainnya, sacrifice makanya, tiap makanya. Kita jujur, angka kau jadi marah sendiri, tidak ikon, tidak habu badan ini, boleh netete, boleh bidar sibo, bisa dilihat ini, nahor mungkin gol, apa sukses naik, mana naik, okok saya orang kaya, jodoh nak hambai, belum mereka.
belai-belai ke hambai tabuk jeng sini orang paisok paisang putiasa ok sana ni sekarang sini digital media and communication unit ni tai kaisa special item tongko all documentary films on the struggles of the blues in Tipra. Belai dan Thung documentary. Cuma awak ramai first nolakui, ramai cuma khatumnya. Cini bulu jatuh semua mode, cuma senang leha. The Blues have suffered the most. They've gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Requested Mr. Amit Shah, I met him 3 times on this, and I told him that please keep the poor people in our own state. Over 3,000 Bru refugees from the relief camps in Tipra blocked roads between Nokla. The Royal Scion Pradyut Tekbarman is visiting the displaced Blues who are continuing with their indefinite road blockage. Notably, Pradyut Tekbarman has extended support. Tekbarman demanded that displaced Blues must be accommodated in Tipra itself. The poor people should be given financial package. The poor people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The poor people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The poor people should be given money to construct a house. একটাই লক্ষ্য আমাদের ভারতবর্ষ আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতে হয় আমাদের কার্যক্রম যদি তৈরি হতে হয় সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ Thung lại biết tấm tên nào vậy? Mà cái mấy kia nó đã có mấy gì? पहले मत पहले मैं कभी नहीं बैठा जब डुम्बुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमा किया हम लोग का ब्लू को बाहर निकालने के लिए आज अगर अपना ब्लू को पिपरा में रखना है तो क्या हम 1-2 ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले जब बांग्लादेश हम लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन लिया हम लोग ने नरेंद्र मोदी ने अमित शाह ने हम लोग को गारंटी दिया है लिख के साइन करके दिया है अब अपना गारंटी पूरा विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी बड़े हृदय से बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इसको आज हमारे ग्रुप को या कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। Belai-belai ke hambai Sing sai mano Bubagra tongkai Sini bebak sing manai Geda Tipralen bu manai Geda Tipralen mangkar Sing bu ketang tongnai Pai senga-senga lagi ya Tai wai sekorno ya pakor layai Sing sini baitang butia sangon rihin lainai And I request Sini former MLA Bisuketu Sanobo sini baicang putih sama langsung ke sini orang kira suruh baik bano risani woi bano stage tu nari bano Putih along live Bajung putih along live Bajung putih along live Bajung putih tini mega untuk tini mas ke tini langsung ko Bajung putih ayo lotheng
Bajung Putih, ayo Thung. खोलंगा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, मैं छोटा भाषण रखूंगा, लेकिन जो भी बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं आज इधर सिक्किम से त्रिपुरा आया और एक ही कारण से मैं आज इधर अगरतला में हूं। वो कारण है कि मेरा सपोर्ट बुबागरा और टिप्रा मोथा के लिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूं। बुबागरा को मैं 25 साल से जानता हूं। इनका राजनीति में आने के आगे से हम दोनों का दोस्ती है और बुबागरा आज राजनीति उनका चौकी के लिए नहीं, पैसा के लिए राजनीति नहीं कर रहा है। बुबागरा राजनीति कर रहा है तो आप लोग के लिए कर रहा है, त्रिपुरा के लिए कर रहा है। त्रिपुरा में आप लोग ने देख लिया है, काफी नेशनल पार्टी ने आके चला लिया त्रिपुरा को। अभी 2023 में 2023 में रीजनल पार्टी का मौका है और ये रीजनल पार्टी आप लोग बनाएगा, टिप्रा मोथा चलाएगा त्रिपुरा को। और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बुबागरा टिप्रा मोथा सभी त्रिपासठ सभी कम्युनिटी जितने भी जनता त्रिपुरा में है सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए विकास देंगे। आप लोग हर समय लास्ट कितने साल से देख रहे हैं नेशनल पार्टी अब क्या चाहता है कि त्रिपुरा दिल्ली से चलाए, अब चाहता है कि त्रिपुरा कोलकाता बिहार से चलाए। अब तक चाहता है अगर त्रिपुरा चलाना है तो त्रिपुरा की पार्टी एक रीजनल घर का पार्टी जो आप लोग के लिए प्यार करता है, आप लोग का इश्यूज ले सकता है, वो पार्टी चलाना चाहिए। मैंने इंडिया के लिए 16 साल फुटबॉल खेला हूं, 11 साल तो मैंने कैप्टन किया हूं और मैं बहुत गौरव हूं, मैं प्राउड एक इंडियन हूं। ये हम प्राउड के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन हूं, साथ साथ हम एक प्राउड नॉर्थ ईस्टर्न भी हूं। उसके बाद हम एक प्राउड ट्राइबल आदमी भी हूं और सिक्किमीज भी हूं। तो इसीलिए ट्राइबल लोग एक सच्चा ईमानदार के साथ वो लोग काम करता है। तो इसीलिए 2023 में 2023 में आप लोग असल परिवर्तन लेके आना चाहिए। असल परिवर्तन ये नहीं कि खाली असल परिवर्तन, जो परिवर्तन सबके लिए सच्चा के साथ परिवर्तन करे, सबके साथ लेके सब भाषा को लेके काम करे, वो असल परिवर्तन आप लोग मिलके लेना चाहिए। तो मैं पूरा उम्मीद है, बुबागरा जी बोल रहा था 40 सीट लड़ रहा है, तो मैं 2023 के बाद मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने मुझे वादा किया, गारंटी दिया, वचन दे दिया कि 40 में से 40 जीत रहा है और मैं पूरा आशा करता हूं आप लोग 2023 के बाद एक त्रिपुरा में रीजनल पार्टी होगा। क्योंकि मैंने भी जब लास्ट 3 साल से मैंने एक अपना पार्टी दोस्त लोग मिलके सिक्किम में किया, हम लोग सिक्किम पार्टी वो भी रीजनल है। क्योंकि रीजनल पार्टी क्यों चाहिए? क्योंकि रीजनल पार्टी ही आपका राज्य का, आपका इश्यूज, आपका दुख का, आपका सुख का रीजनल पार्टी ही देख सकता है। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक साथ मिलके एकता होके सारा त्रिपुरा मोथा को ही 2023 में जिताएगा। इसके साथ साथ मैं सबको धन्यवाद। हम बाय long live! President Tipra, long live! Long live!
Get the Timberland, long live! Get the Timberland, long live! Bajang Kutia, long live! Bumagraki! Bumagraki! I say announcement. Jara chini mak ni fataro tonglai rono koinai. Tabuk chini bumagra kok sara thang tonggo. Chini bumagra kok sara sedang jotono mak bisingo phai. Jotono hamna bagai koinai. Chini volunteer sono koinai. Jara fataro tonglai rono jotono mak bisingo tana bagai. Hambai. Tabuk jara sapaika. Ini je borok ni kok kranani bagai chingo jagao hai mane amro kok kranani bagai taburu jora sapaika phataro je tonglai joto bisingo phai pai di bumalama lamsona bagai tai tang sagan bai bolo lamsonai rumi manik tai sagan no stage of fire gan krato bai khai bubagra hanai bono lamsok de Bela kemana